को सर्च करिबु सर्च करिवे कोन अछि मो पाखरे तो पाखरे किछि आपत्तिकर जिनिस थिबार हमको इनफॉरमेशन मिलिछि ठीक अछि देखि लियंतु कॉन्स्टेबल सर्च करो यस सर सर ये देखो तू बैग रो एड़ा मिलिछि व्हाट सर्च कर अरुण बाबू यू आर अंडर अरेस्ट इंस्पेक्टर मु तो किछ भूल करिनी काई कि मते अरेस्ट करिवे तुम बैग रे एई ब्रांच गल मिलिछि तेणु आमे सेति भाई मु तुमको अरेस्ट करबी नाई इंस्पेक्टर सब मिछ मु अमृत मानसिंह को पुओ मु कोन काम करी बोली आपण भाबी पार कमति सर से सब फालतू कथा सुनिबाकू मो पाखरे समय नाही इंस्पेक्टर मो कथा को विश्वास करंतु मु सब काम करिली के जण मत धसै देइछि हां इंस्पेक्टर मु सब काम करिली कोने जी बाबू के जण मत फसै देइछि मत बिना दोषर पुलिस नहीं जीव मत जेल भी जीव नहीं नहीं क्या ये बाबू बहुत बोलो से केबे भी एमिति काम करि पारिबनी ताकू छाड़ी दियो बाबू मु तुम गण धरुची चुप कर एइटा तुम घर नहीं जाए गड़ धरी देले चढ़ी देवी कॉन्स्टेबल नहीं चल ताकू यस सर केमिति रहिबी केमिति बचिबी मु फुल मु अन्याय करिनी फुल भगवान सब देखुचंती मते निश्चय न्याय मिलबो तू कुआडे भी जिबुली मु फेरिबा जाई तू एठी थिबु मु अति शीघ्र तबाको फेरी आसीबी हो फुल मु अन्याय करिनी नाही बाबू चल तुमको दे मेरी बाबू तो बता ले मु मरे दिबी बाबू मरे दिबी मु भलो पाई की कथा देई देलो नुआ ठिकणा छाड़ी गले मरी दिबी तू मरी बिना बाबू मते मारी बिले पोते जड़े जाओनी अपवाद सहिया मते विश्वास कर मु तो भूल करिली मन प्राण मोर सब है तुमर जीवन तुमे मोर सपन तुमे मोर जीवन तुमे मोर सपन तुमे मोर जीवन तुमे मोर सपन तुमे मोर করেছি সব ইন্সপেক্টর অরুণ বাবু কাদের হেড কাপ করেছি অরুণ বাবু আবার তো পুলিশ মাঝিরে বাবু ঘরে পুলিশ করেছি আমার করে ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଥାନାକୁ ନଉଛି।
नहीं सब इंस्पेक्टर नहीं नहीं सब इंस्पेक्टर नहीं अब और हम तो हम भाई भाई कमाल और बाबू पुलिस हमसा को चुरी कर सत आपण कर भूल करछती मो केबे विश्वास करबी आपण जे भूल करिवे सेटा बिछ नाही हरल बाबू नाही आपण के जगह मो जेल को चली छिबे हेने मोहन बाबू को केबे मोई मत देखि परिबेनी सब इंस्पेक्टर जदि पारुछती ताहले मते नहीं जातो अब बाबू को छाड़ी दियंतो सब इंस्पेक्टर निहाती मते नहीं जातो मो चली जीवी मो खुशी हसी हसी जेल के जब प्रस्तुत अच्छी किंतु अब हर बाबू को दियंतनी आपण को हाथ जोड़ुची दरकार पड़ले मो आपणकर गोड़ भी धर उचित प्रमाण पाई मु ताको अरेस्ट करिछि मो ड्यूटी मते करबा को दियो सब इंस्पेक्टर ये भी सब अच्छी सब इंस्पेक्टर आपण छाड़ी दियो तो आपण ओहो एटी की पास चलिछि कांस्टेबल नहीं चल ताको अरे को चल छोड़ा समय केमिति आजी बदली गला बिराद से ताकू के बिराद से ताकू दोषी सजेई देला समय केमिति आजी बदली गला बिराद से ताकू दोषी सजेई देला कहार तो किछि दोष करि नथिला निष्ठुर दैव कहीं दाऊ साजिला कहार तो किछि दोष करि नथिला निष्ठुर दैव कहीं दाऊ साजिला बाहरी चाल रे बाहरी चाल रे आज सीए फसिला केमिति हेला एते बड़ झड़ सते केमिति हेला प्रेम मंदिर को
ହେଲା ସବୁ ଆଶା ତାର ସବୁ ଆଶା ତାର ଆଜି ମଉଳି ଗଲା ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି ହେଲା କେମିତି ହେଲା দেবী করে চালিশ গেলা পরে কি কাঁদলো কাঁদলো তো আখি লো দেখি সালা পরে ମୋ ଛାତିରେ আমি ফাটি যাଉଛି କାঁଦଲା କାঁଦଲା এই ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲୁହ ଝରୁଛି ଏଇଟାକୁ ଜମିରେ ମରାଇ ଦେଲେ 5 ଏକର ଧାନ ଚାଷ ହବ ଏତେ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ କହ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି ମାଲ ସେ ତ ଚାଲିଗଲାଣି କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ସେ ଆଉ କଣ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋର ବାବୁର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ତମେ ତାକୁ ବସାଇ ଦେଇଛ ଓ ତମେ ମୁଁ ତାକୁ ଫସାଇ ଦେଇଛି ତୋରି ବେଗରେ ବ୍ଲାଉଜ ସୁଗା ରଖି ମୁଁ ତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ତୋତେ ପାଇବା ଆଶାରେ ତରୁଣ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଫସାଇ ଦେଇଛି ତମର ଏ ଆଶା କେବେ ସତ ହବନି ମୁଁ ଅରୁଣ ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତା ବିନା କେହି ବି ମୋତେ ଶୋଇପାରିବେନି କେହି ନୁହଁ ଅରୁଣ ଆଉ କଣ ଜେଲରୁ ଫେରିବ ଫୁଲ ମନେ ଅଛି ସେଦିନର କଥା ତୋତେ କି ଛୁଇଁଲି ବୋଲି ତୁ ସାଇଟା ମତେ ଥାପଡ଼ ମାରିଥିଲୁ ହେଲେ ସେଦିନର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତରୁଣ ବାବୁକୁ ମୁଁ ଫସାଇ ଦେଇଛି ଜେଲକୁ ପଠାଇଛି ଏଇ ଲାଲା ବସନ୍ତିଆ ଏ ଲାଲା ଶାନ୍ତ ସରଳ ମଣିଷଟା ସତ ମୁଁ ଶାନ୍ତ କମ୍ ଡେଞ୍ଜର ଜାତ ତତେ ତ ନିହାତି ପାଇବେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଫୁଲ ଅରୁଣ ବାବୁ ତ ଆସିବନି ଏବେ ତୁ ହବୁ ମୋର କେବଳ ମାଲକାନଗିରି ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଏଇ ମ୍ୟାନେଜର ଲାଲାର ଚାଲୁନୁ ତୁ ଯଦି ରକାନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ ଚାଲ ଚାଲ ଭଲ ଆଜି ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ହନୁମୁନ କରିବା ଶୁଣୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ ହନୁମାନଟା ହବ ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ କ୍ୟା କ୍ୟା କର ଦିଆ ରେ ଲାଲା ରାକ୍ଷସ
মতে জয় বনে দে নলে সরে দে মনে যখনই দে পারে শেষ করে দেবি পরে দিবে ମୋ ମାଆଟା ପରା ସେମିତି କରିନାଲ ଇଏ ଲାଲା ବାବୁ ବ୍ରେକ୍ ମାର କହୁଛି ନାଇଁ ମଉସା ନାଇଁ ଏ ଯେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗଟା ପାଇଛି ତେବେଳେ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବି କେମିତି? ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରୁ ଡାକି ଆଣିଛି ସେ ଟୋକି ଯଦି ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବେଙ୍ଗାରେ ବସିବି ନାଇଁ ମଉସା ଏ ଲାଲା ଶିକାର କେବେ ଛାଡ଼ିବନି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମିଳିସାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବି ନିହାତି ଖେଳ ଖେଳିବି ହଁ ହେଲେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ? ସେ ପୁରା ହେଇକି ରହିବ ଆଉ କେମିତି ଦିନ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କିରି କରିଦେଲେ ହବନି ଠିକ୍ ଅଛି ମଉସା ଠିକ୍ ଅଛି ତମ କଥା ତ ନିହାତି ରଖିବାକୁ ହବ ହେଲେ ଶୁଣ ଭଲ ଆଜି ସିନା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଦୋହାଇ ଦେଇ ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରି ମୋର ହାତରୁ ଖସିଗଲୁ ରେ ନାଇଁ ଭଲ ନାଇଲ হবো এই ম্যানেজার অলবত তিনজন আসলে সিংহাতি শিকার হবো ভোলা তো গুলগুলিয়া দেহ পাইবা পাই দরকার পড়লে মো জানকে ବି ଲଗେଇ ଦେବି এই କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ଥିଲାବେଳେ ତୋ ଦେହକୁ ନେଇ ମଲ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳିବି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛୁ ଏଇ ସାତ ଏତେ ବଡ଼ ସହର ଭିତରେ ହଜିବୁ କେମିତି କହ ତୋତେ ନିହାତି ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବି ଏ ଶୋଇ ପଡ଼ ମୁଁ ତୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରୁଥିଲି ବୋଲି ତୋ ସହିତ ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ବୋଲି ଯଦି କାହାରି ଆଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ତାହେଲେ ତୁ ବେଶ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଲାଲା ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ ତୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଶୁଣ ଏହି କଥା ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ରହିଲା ଭିତରେ ଦିନେ ତୁ ମୋ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ ଅଲବତ ଆସିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଲାଲା लाल किला राहुल किला सबूत चाले मो पाला मोरी भाई सबू झमेला